A warm welcome to all of you on this New Year's Eve as we are about to step into the new year, as we look back to 2020 and as we look forward to 2021. සෑම දිනටම යේසු පිහිටයි. වසරක අවසාන රාත්‍රියේ අප සියලු දෙනාම උන්වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙන්න, උන්වහන්සේට ගෞරවය නමස්කාර කරන්න අප ඒක රාසි වෙලා තියෙනවා. තව ස්වල්ප මොහොතකින් අපි තවත් වසරකට පාතබන්න යනවා. අපි ගත කරා වූ මේ 2020 වසර ඉතාමත්ම බාධා ප්‍රශ්න කරදර මැද්දේ අපි ගමන් කරපු කාල පරාසයක්. හැබැයි කාල පරාසය තුල ස්වාමීන් වහන්සේ අපට ශක්තිය සහ ධෛර්යය දුන්නා. අපට මේ ගමන එන පිණිස. උන්වහන්සේ දුකේදී අපට ලං වූ පිහිටක් වුණා. අප රෝගී සිටින විට උන්වහන්සේ අපව සුවපත් කළා. ඒ සෑම බාධා හමුවේ උන්වහන්සේ කළ මහත් දේවල් සිහිපත් කරලා උන්වහන්සේට ස්තුති ප්‍රශංසා කරන්නයි අද දවසේ අප රැස් වුණේ. So as we look forward to 2021, let us bow down our heads in prayer. Almighty God, Lord, we thank you because you are God Almighty who loves us. Lord, we thank you, Lord, for your guidance and your protection and your provision and your wisdom, O Lord, that you gave us during this year that is being past, O Lord. Lord, it was a year of turmoil, it was a year of anxiousness, it was sometimes a year of fear. Yet, Lord, you were always with us and you were always guiding us and leading us. So, Heavenly Father, we thank you for being with us this past year. And Lord, we commend ourselves in the hands for this new year. Be with us as we now prepare to welcome this new year, Lord, at your feet. So, Heavenly Father, we thank you and we commend ourselves in the hands. In the precious name of Lord and Savior Jesus Christ. Amen. God has been faithful during this year. A verse that was, a Bible verse that was always, in my head during this year, and I want to share with you, is found in James chapter 4, verses 13 to 15. It's talking about boasting about tomorrow. It's been a year where most of our plans, according to our will, did not come to pass for most of us. It says, "Now listen, you who say, today or tomorrow we will go to this or that city, spend a year there, carry on business and make money. Why? You do not even know what will happen tomorrow. What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Instead, you ought to say, if it is the Lord's will, we will live and do this or that." ජාකොබ් 4:13-15 මෙසේ කියනවා. මේ අවුරුදු පුරාම මට මගේ හදවතේ කතා කරපු පදයක්. අද හෝ හෙට හෝ අපි අසවල් නගරයට ගොස් එහි අවුරුද්දක් නැවතී වෙළඳහම් කොට ලාභ උපයගන්නෙමයි කියන තැනැත්තෙනි සමන් දෙන්න. හෙට කුමක් වේදයි ඔබ නොදන්නේය. ඔබගේ ජීවිතය කුමක්ද? ඔබ මද වේලාවක් පෙනී පසුව නොපෙනී යන මීදුමක් වැන්න. එබැවින් ඔබ කිය යුත්තේ සම්විධානම් වහන්සේ කැමති සේක් නම් අපි ජීවත් වී ඒ දේ හෝ මේ දේ හෝ කරන්නෙමයි කියයි. ඉතින් අපි සන්ධ්‍යාවේ උන්වහන්සේට ගීයේ නමස්කාර කරන්නට යන්න මේ අවස්ථාවේදී උන්වහන්සේගේ මත තබාගෙන උන්වහන්සේගේ අරමුණු පමණයි අන්තිමට විශ්සන. උන්වහන්සේ අපට යමක් කිරීමට ලබා දුන්නේ නැත්නම් ඒ ඉෂ්ට වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් උන්වහන්සේ අප මේ අවුරුදු පුරා අප ගෙනවත් තිබෙන උන්වහන්සේ අපට විශ්වාසවන්තව තිබෙනවා. ඉතින් අපි උන්වහන්සේගේ මේ අවුරුදු පුරා කරා වූ මහත් දේ අපගේ ජීවිතවල මහත් දේ ගැන අපි ගායනා කරන උන්වහන්සේ කුපමණ උසස්ද කියලා අපි ගායනා කරමු.
පියාණන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ මේ අවුරුද්ද පුරාවට වහන්සේ අප සම්පූර්ණ ස්තුති ස්වාමීනි. ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේට අපගේ පාප මේ අවස්ථාවේදී අප යොමු කරන ස්වාමීන් වහන්සේ මේ අවුරුද්ද පුරාවට ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගෙන් තොරව අපගේ ශක්තියෙන් ඒ කරාවේ සියලු සැලැස්මවල් ගැන ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ අපි සමාව ඉල්ලනවා ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේ ශක්තිය තුළ රැඳෙන්නේ නැතුව ඔබ වහන්සේගේ ඒ කරුණාව තුළ රැඳෙන්නේ නැතුව ස්වාමීන් වහන්සේ අප ගැන සිතා ඒ කරාව සෑම දෙයක් සමාවන ස්වාමීන් වහන්සේ අපට ඔබ වහන්සේ අවශ්‍යයි ස්වාමීනි අප ස්වාමීන් වහන්සේ මේ අවුරුදු තුල ඔබ වහන්සේ අපගේ සියලු ඒ පාපයක්ම ගැන නොසිතා ඔබ වහන්සේ අපට පෙන්නා වූ ඒ කරුණාව ගැන ස්තුති ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ කුරුසියේදී අප උදෙසා ඒ දරුවා ඔබ වහන්සේ අපේ ශාපය ඔබ වහන්සේ දරුවාට ස්තුති ස්වාමීන් වහන්සේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ අපගේ පාප බර ගත්තා වහන්සේ ස්තුති ස්වාමීන් වහන්සේ ස්තුති ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේ කමාව ගැන ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ විශ්වාසවන්ත ස්තුති ස්වාමීන් ආමෙන් මාත්මේ ස්වාමීන්ට प्रशंसा करा उत्सवं शुद्ध नामे पिरमानो गेयुलिस मात्मे नामदिवी ओबब हिरुदावी नावदी
நாங்கள் நினைப்பதை விடவும் எங்களை அதிகமாய் நேசிக்கிற எங்கள் நல்ல ஆண்டவரே, இந்த அருமையான நல்ல நாளுக்காக பிதாவே உமக்கு நன்றி என்று சொல்லுகிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா, இந்த இன்னும் ஒரு வருடத்தை ஆண்டவரே நாங்கள் நிறைவுக்கு செய்து கொண்டு ஆண்டவரே இன்னும் ஒரு புது வருடத்துக்குள்ளே நாங்கள் காலடி எடுத்து வைப்பதற்கு தேவனே நீங்கள் செய்த எல்லா கிருபைக்காகவும் நன்மைக்காகவும் உம்மை நன்றியோடு ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. பிதாவே, இந்த 2020 வருடத்திலே ஆண்டவரே நீங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் செய்த எல்லா நன்மைகளுக்காகவும் பிதாவே உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. இந்த வருடம் முழு உலகமும் ஆண்டவரே ஒரு இருள் சூழ்ந்த ஒரு உலகமாய் காணப்பட்ட போதிலும் பிதாவே உம்முடைய பிள்ளைகளாகி எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவரே அப்பா உம்முடைய இரத்த கோட்டைக்குள்ளே மறைத்து ஆண்டவரே இந்த வருடம் முழுவதுமாய் நீர் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதித்து வழிநடத்தி வந்த தயவுக்காக உமக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம் ஆண்டவரே. பிதாவே, இந்த வருடம் ஆண்டவரே எத்தனை காரியங்களுக்கு நாங்கள் முகம் கொடுத்தாலும் என் தேவன் நீங்கள் எங்கள் ஒவ்வொருவரோடும் கூட இருந்து சுவாமி எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் இம்மட்டுமாய் வழிநடத்தி வந்ததற்காக பிதாவே உமக்கு நாங்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம் ஆண்டவரே. பிதாவே, நீங்கள் எங்களோடு இல்லாவிட்டால் ஆண்டவரே இவைகளை ஒன்றையும் நாங்கள் கடந்து வந்திருக்க முடியாது. அப்பா ஆண்டவரே, உம்முடைய கிருபை, உம்முடைய இரக்கம், உம்முடைய தயவு, உம்முடைய அன்பு எங்கள் ஒவ்வொருவரோடும் இருந்தபடினால் சுவாமி இந்த வருடத்தை இவ்விதமாய் நாங்கள் நிறைவு செய்து ஆண்டவரே இன்னும் ஒரு புது வருடத்துக்குள்ளே நாங்கள் வருவதற்கு ஆண்டவரே நீங்கள் செய்த கிருபைக்காக மீண்டுமாக உமக்கு நாங்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, இந்த வருடத்தில் எத்தனை பாடுகள், வேதனைகள், சோதனைகள், கவலைகள், கஷ்டங்கள், இன்பங்கள் ஆண்டவரே எது இருந்தாலும் ஆண்டவரே எல்லாவற்றிலும் பெரியவராய் நீங்கள் எங்களோடு கூட இருந்ததற்காக உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துவதோடு ஆண்டவரே இன்னும் ஒரு வருடத்தில் ஆண்டவரே சுவாமி நாங்கள் இன்னும் அதிகமாக உம்மை தேடுகிறவர்களாய், உமக்குள் வாழுகிறவர்களாய் ஆண்டவரே உம்மை பின்பற்றுகிறவர்களாய் இந்த வருடத்தை நாங்கள் கடந்து வருவதற்கு எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் தாழ்த்தி உம்முடைய நாமத்தை உயர்த்தி இயேசுவின் நாமத்தில் செபிக்கிறோம் பிதாவே. ආමේන්. ආමේන්. ඉතින් උන්වහන්සේ අපට දෙනු ලබන ශක්තිය, ඒ ධෛර්යය ගැන, අප සමග සිටීම ගැන අප ස්තුතිවන්ත වෙමින් අපි දෙවියන් වහන්සේට අපි යාඥා කරමු. මේ පසුගිය වසරේ කරපු දේවල් ගැන සිහිපත් කරමින් ඒ වගේම පාතබන්ට යන වසර ආශිර්වාදලත් වසරක් වන පිණිසත් අපි දෙවියන් වහන්සේට යාඥා කරමු. අපි සැවම එකමුතුව එක ආත්මයකින් එක හදවතකින් දෙවියන් වහන්සේට අපි යාඥා කරමු. සර්ව බලධාරී සර්ව පරාක්‍රම දෙවි පියාණනි, ඔබ වහන්සේ ආබ්‍රහම්ගේද ඊසාගේද යාකෝබ්ගේද දෙවි වූ ස්වාමින් වහන්සේය. පියාණනි, ඔබ වහන්සේ දා සිටියාක් මෙන් අද දවසෙත් අප සමග ජීවමානව ඉන්න නිසා අපි ඔබ වහන්සේට නමස්කාර කරමින් ස්තුති ප්‍රශංසා කරනවා. පියාණනි, අපි ගත කළා වූ වසර පුරාවට ඔබ වහන්සේ අප සමග සිටියා. මේ කාල පරාසය තුල ඔබ වහන්සේ අපට ඉගැන්නුව මහා පුදුමාකාර අත්දැකීම් ගැන, ස්වාමිනී දුන්නා වූ ජීවිත පන්නරය ගැන අපි ඔබ වහන්සේට අනෙක වාරයක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ආදරවන්ත පියාණනි, මේ ගමන පුරාවට ඔබ වහන්සේ අප සමග නිසා ස්තුති වේවා. ඒ වගේම පියාණනි, තව සුළු මොහොතකින් අපි එළඹෙන නව වසරට පාතබන්ට යන මේ මොහොතේ ඔබ වහන්සේගේ දරුවන් හැටියට අපි ඔබ වහන්සේගේ පාද පාමුලට එනවා. පියාණනි, ඒ කාලේ අපි ඔබ වහන්සේගේම දෑතට බාර කරනවා. පියාණනි, අප 2021 වසරේ ස්වාමිනී ගත කරන්නට යන සෑම දිනයක් පාසාම අපි ඔබ වහන්සේගේ දෑතට බාර වෙනවා. ස්වාමිනී, ඔබ වහන්සේ අප සමග සිටිය මැනව, අපට ශක්තිය ධෛර්යය දෙමින් මේ ගමන යන්න අපට උපකාර කළ මැනව. පියාණනි, අප බාරගත මැනව, මේ කාලය බාරගත මැනව. අද දවසේ මේ කරන මෙහෙවර ඔබ වහන්සේගේ දෑතට බාර කරනවා. පියාණනි, පංගුකාරීත්වය දරන සෑම කෙනෙකුටම ඔබ වහන්සේගේ ආශිර්වාදය දෙන්න. ඒ වගේම පියාණනි, මේ කාරණා කටයුතු වල නිරත වෙමින් පියාණනි ඔබ වහන්සේට මහිමය දෙන්නට ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ වුන් එකිනෙකාට දුන්න ටැලන්ත පාවිච්චි කරමින් කරන මෙහෙවරට ආශිර්වාද කරන්න නාසරීය යේසුස් වහන්සේගේම ජීවමාන නාමයෙන්. ආමේන්. 105 වෙනි පදයේ සිට 112 වෙනි පදය දක්වා. ව්‍යවස්ථාවෙන් එළිය.
ඔබේ වචන මගේ දෙපයට පහනක්ය. මගේ මාවතට එළියක්ය. ඔබේ දැහැමි නියමයන් පිළිපදින්නෙමියයි දිවුලමි. මම ඒවා ඉටු කළමි. මම බොහෝසේ පීඩිත විමි. සමුදුනි, ඔබේ පොරොන්දු ප්‍රකාර මා ප්‍රාණවත් කළ මැනව. සමුදුනි, මාගේ මුවින් පැවසූ සතුටු පූජා පිළිගෙන ඔබේ නියමයන් මට ඉගැන්වූ මැනව. ඔබ උදෙසා මාගේ දිවි පිදීමට මම නිතරම සූදානම්ය. එහෙත් ඔබේ ව්‍යවස්ථාව මම අමතක නොකරමි. දුදනෝ මට මලපතක් තැබුවෝය. එහෙත් මම ඔබේ නියෝගවලින් ඉවත්ව නොගෙමි. ඔබේ ශික්ෂා පද සදහටම උරුම කොට ගතිමි. ඒවා මා සිතට ප්‍රීතිය ගෙන දෙයි. සදහටම මරණය දක්වා ඔබේ පනත් ඉටු කරන්න මාගේ සිත යොමු කෙලෙමි. ஆமென். இன்றைய நாளுக்குரிய வேத வாசிப்பு சங்கீதம் 119 105 112 வரை. உம்முடைய வசனம் என் கால்களுக்கு தீபமும் என் பாதைக்கு வெளிச்சமுமாயிருக்கிறது. உம்முடைய நீதி நியாயங்களை காத்து நடப்பேன் என்று ஆணையிட்டேன். அதை நிறைவேற்றுவேன். நான் மிகவும் உபத்திரப்படுகிறேன். கர்த்தாவே, உம்முடைய வசனத்தின்படியே என்னை உயிர்ப்பியும். கர்த்தாவே, என் வாயின் உற்சாக பலிகளை நீர் அங்கீகரித்து உமது நியாயங்களை எனக்கு போதித்தருளும். என் பிராணம் எப்பொழுதும் என் கையில் இருக்கிறது. ஆனாலும் உம்முடைய வேதத்தை மறவேன். துன்மார்க்கர் எனக்கு கண்ணி வைக்கிறார்கள். ஆனாலும் நான் உம்முடைய கட்டளைகளை விட்டு வழி தவறேன். உம்முடைய சாட்சிகளை நித்திய சுதந்திரமாக்கி கொண்டிருக்கிறேன். அவைகளே என் இருதயத்தின் மகிழ்ச்சி. முடிவு பரியந்தம் இடைவிடாமல் உம்முடைய பிரமாணங்களின்படி செய்ய எனக்கு இருதயத்தை சாய்த்தேன். ஆமென். First, I would like to thank our newly appointed pastoral team for giving me this opportunity to preach in our year-end trilingual service. ප්‍රථමයෙන් මම ස්තුතිවන්ත වෙන්න කැමතියි අපේ අලුතින් පත් වුණා වූ දේවගති මඩුල්ලට මට මේ අවස්ථාවේදී අපේ අවසාන தேவமேதி தேசனா கராண்ட දුන්න අවස්ථාව නිසා. முதலிலே நான் நன்றி செலுத்துகிறேன் எங்களுடைய புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட போதக குழுவினருக்கு. இந்த கடைசி எங்களுடைய சபையின் கடைசி ஆராதனையிலே மும்மொழி ஆராதனையிலே உங்கள் மத்தியிலே தேவ வசனத்தை கொண்டு வந்த தருணத்துக்காக. Dear friends, every year we make New Year resolutions. ප්‍රියදර මිත්‍රවරුනි, අපි සෑම අවුරුද්දක්ම අපි அலுத் அவருது தீர்மானங்கள் ගන්න එක අපේ පුරුද්දක්. பிரியமானவர்களே, நாங்கள் ஒவ்வொரு புதிய வருடத்திலும் புதிதான தீர்மானங்களை எடுப்பது எங்களுடைய வழக்கமாக இருக்கிறது. Because we want to have a more successful life in the new year than the previous ones. ඒකට හේතුව තමයි අපිට අවශ්‍යයි පෞද්ගලික අවුරුද්දට වඩා මේ අලුත් අවුරුද්දේ වඩාත් සාර්ථක ජීවිතයක් ගත කරන්න එක තමයි අපේ ஆசா வெலா தீவினை. அதுக்கு காரணம் கடந்த ஆண்டுகளை விட இந்த புதிய ஆண்டிலே நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையை மிகவும் வெற்றிகரமானதாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்பதே எங்களுடைய ஆவலாக இருக்கின்றது. Let me share with you some good resolutions people make every year. මම ඔයගොල්ලන්ට එක්ක බෙදා ගන්න කැමති අපේ සෙනග අලුත් අවුරුද්දේ ඇති කරන தீர்மானங்கள் ගැන මම ඔයගොල්ලන්ට එක්ක බෙදා ගන්න කැමතියි. எங்களுடைய ஜனங்கள் புதிய ஆண்டிலே எடுக்கின்ற தீர்மானிக்கின்ற புதிய தீர்மானங்களை குறித்து நான் சிலவற்றை உங்கள் மத்தியிலே பகிர்ந்து கொள்கிறேன். The first one is exercise more and lose weight. පළවෙනි එක තමයි වැඩිපුර ව්‍යායාම කරන එකයි බර අඩු කරන එකයි. முதலாவது தான் அதிக உடற்பயிற்சி மற்றும் எங்களுடைய எடையை குறைக்க முயற்சி செய்தார். Second one is get organized and decrease procrastination. දෙවෙනි එක තමයි සංවිධානාත්මක වීමත් ඒ සමගම අපේ වැඩ කල් දැමීමේ එක අඩු කරන එක. இரண்டாவதாக தான் நாங்கள் எங்களுடைய வேலைகளை ஒழுங்கமைத்து செயற்படவும் வேலைகளை ஒத்தி வைப்பதை முடியுமான அளவு குறைப்பதும் தான் இரண்டாவதாக இருக்கின்றது. Thirdly, I see learn a new skill or a subject and read more. තෙවන එක තමයි මම දකින්න එක නව නිපුණතාවයක් හෝ විෂයක් ඉගෙනගෙන වැඩිදුර කියවන එක. மூன்றாவதாக நான் பார்க்கிற ஒரு விடயம் தான் ஒரு புதிய திறமை அல்லது பாடத்தை கற்றுக்கொள்ளுதல் அல்லது அது குறித்து மேலும் படித்தல். Fourthly, I see save more money and spend less money. අතරවෙනි එකම බලන එක තමයි වැඩි මුදලක් ඉතිරි කරගන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ වගේම අඩු முதல் வியதம் කරන්න අපි උත්සාහ කරනවා. அடுத்து நான்காவதாக நாங்கள் பார்க்கிற விடயம் தான்
அதிக பணத்தை நாங்கள் சேமிக்கவும் குறைந்த பணத்தை நாங்கள் செலவழிக்கவும் முயற்சி செய்வோம். Fifthly, I see stop a bad habit or an addiction. නරක පුරුද්දක් හෝ ඇබ්බැහි වීමක් අත්හරින එක අපි කරන ඊළඟ තීරණයක්. ஒரு கெட்ட பழக்கம் அல்லது ஒரு அடிமை பழக்கத்தை விட முயற்சி செய்வது இன்னொரு தீர்மானமாக இருக்கின்றது. Sixthly, I say spend more time with family and friends. අයවෙන එක තමයි පවුලේ අය සහ මිතුරන් සමග වැඩි කාලයක් ගත කරන්නත් අපි උත්සාහ කරනවා. எங்களுடைய குடும்பம் மற்றும் நண்பர்களோடு அதிக நேரத்தை நாங்கள் செலவிட முயற்சி செய்வதுண்டு. A study shows that only 40% of people who made New Year's resolutions were successful. එක අධ්‍යයනයක් කියනවා 46% පමණයි මේ සාර්ථක කරගන්නවා මේ අලුත් අවුරුද්දේ තීරණවල සාර්ථක කරගන්නේ 46% පමණයි. ஒரு ஆய்வு கூறுகிறது கிட்டத்தட்ட 146% மாத்திரமே இந்த புதிய வருடத்தில் எடுக்கும் தீர்மானங்களை வெற்றிகரமாக பூர்த்தி செய்வதுண்டு. Today I have titled my sermon as Good Resolutions and Godly Resolutions. අද මගේ දේශනාවේ මාතෘකාව තමයි යහපත් තීරණ සහ දිව්‍යමය තීරණයන්. இன்று என்னுடைய செய்தியின் தலைப்பு தான் நல்ல தீர்மானங்களும் தெய்வீக தீர்மானங்களும். Because I want to encourage all of you as God's children to give priority to make godly resolutions while making your good resolution. ඒකට හේතුව තමයි මම ඔබ සියලු දෙනාම දිරිමත් කරන්න කැමති අපි අපේ සාමාන්‍ය හොඳ යහපත් තීරණ ගන්න අතරතුරේදී දිව්‍යමය තීරණවලු ගන්න අවශ්‍යයි කියන එක නිසා ඔබව ඒක දිව්‍යමය තීරණය ගන්න පිණිස මම ඕගලම්ව දිරිමත් කරනවා. இன்றைய நாளிலே உங்களை நான் உற்சாகப்படுத்த விரும்புகிறேன். நாங்கள் எங்களுடைய நல்ல தீர்மானங்களை எடுக்கின்ற அதே சந்தர்ப்பத்திலே தெய்வீக தீர்மானங்களையும் எடுப்பதற்கு நான் உங்களை உற்சாகப்படுத்துகிறேன். Please read with me 1 Timothy 4:8. என்னோடு சேர்ந்து 1 திமோத்தி 4:8 வாசியுங்கள். කරුණාකර මාත් කියවන්න. 1 තිමොති 4වෙනි පරිච්ඡේදය 8වෙනි පදය. For physical, Paul says, for physical training is of some value, but godliness has value for all things, holding promise for both the present life and the life to come. මක්නිසාද ශාරීරික ව්‍යායාමයන් ප්‍රයෝජන ටිකය ලුමුත් භක්තිවන්තකමට දැන් තිබෙන ජීවිතය ගැනත් මතු ජීවිතය ගැනත් පොරොන්දු තිබෙන බැවින් එය හැම දෙයකම பிரயோஜனவாத்திய. சரீர முயற்சி கொஞ்சம் பிரயோஜனம் உள்ளது, ஆனால் தேவ பக்தியானது இந்த ஜீவனுக்கும் இதற்கு பின்பு வரும் ஜீவனுக்கும் உள்ள வாக்குத்தத்தம் உள்ளதாகையால் எல்லாவற்றிலும் பிரயோஜனம் உள்ளது. In this verse, Paul says that every training we acquire or every effort we make has some value, but only godliness has value for all things, useful for both the present life and the life to come. මෙතන පාවුල්තුමා කියනවා අපි අපේ වෑයම ඒ වගේම අපි කරන දේවල් මේ ලෝකේ සීමිතයි. ඒ වගේම අපි දෙවියන් වහන්සේ තුල කරන තීරණවල මේ පොළවේ විතරක් නෙමෙයි, ඒක සදාකාලිකව ඒක பிரயோஜனවත් වෙනවා කියලා පාවුල්තුමා මෙතන සඳහන් වෙනවා. இந்த இடத்திலே பவுல் எங்களுக்கு கூறுகிறார், நாங்கள் எடுக்கும் முயற்சிகள் அனைத்துமே ஒரு சிறிய மதிப்பு தான் அதுக்கு இருக்கின்றது. ஆனால் நாங்கள் தெய்வீக ரீதியாக எடுக்கிற தீர்மானங்கள் இந்த உலகத்திற்கு மாத்திரமல்ல, அது நித்திய காலத்துக்கும் பிரயோஜனம் உள்ளவைகளா இருக்கின்றது. At the same time, King Solomon, who is considered not only as the wisest king but also as the wealthiest king and had 1,000 wives, says in his book Ecclesiastes chapter 1:14 එක්තකම අපි කියවන්නේ යනවා සාලමෝන් රජතුමා මේ ලෝකේ හිටපු ඥානවන්තම ඒ වගේම ධනවත්ම ඔහුට භාර්යාවක් 1000ක් විතර හිටියා කියලා දේව වචනේ කියනවා. ඔව් කියනවා මේ වගේ කතාවක් ඔහුගේ අත්දැකීමෙන්. சாலமோன் ராஜா உலகத்தில் இருக்கிற மிகவும் ஞானமுள்ள ஒரு ராஜா. அது மாத்திரமல்லாமல் ஒரு செல்வந்தம் உள்ள ராஜா, அவனுக்கு 1000 மனைவிகள் இருந்தது என்று வேதம் கூறுகிறது. அப்படிப்பட்ட அனுபவசாலியான சாலமோன் கூறுகிற வார்த்தையை கவனிங்கள். He says, I have seen
all the things that are done under the sun, all of them are meaningless, chasing after the wind. ඉරයට කෙරෙන සියලු කර්මාන්ත දුටිමි. ඒ සියල්ල நிஷ்பலකමක්ද இஸ்பு உற்சாயක්ද வே. சூரியனுக்கு கீழே செய்யப்படுகிற காரியங்கள் எல்லாம் கவனித்து பார்த்தேன். இதோ எல்லாம் மாயையும் காற்றை பிடிக்கிறதை போல் இருக்கிறது. In the book of Ecclesiastes, Solomon discussed 10 vanities, 10 things that are meaningless under the sun. දේශනාකාරය පොතේ සාලමොන් රජතුමා නිෂ්ඵල මේ පොළොවේ යට ඉරයට සිදුවෙන නිෂ්ඵල දේවල් 10 ගැන ඔහු කතා කරනවා. இந்த பிரசங்கி புத்தகத்திலே சாலமோன் ராஜா இந்த சூரியனுக்கு கீழே இந்த உலகத்தில் நடக்கின்ற மாயையான 10 காரியங்களை குறித்து அவர் பேசுகிறார். He says that without God, human wisdom, labor, amazing things are meaningless. කියනවා දෙවියන් වහන්සේ නැතුව මනුෂ්‍යයාගේ ප්‍රඥාව, ශ්‍රමය, දේවල් රැස් කර ගැනීම සියලු දේම අර්ථවත් அர்த்தம் தென்ன நேக்கியலா ஏக நிஷ்பலாய்க்கியலா அவர் கூறுகிறான் இந்த சூரியனுக்கு கீழே தேவன் இல்லாத மனித ஞானம், உழைப்பு, பொருட்களை குவித்தல் அனைத்துமே அர்த்தமற்றது, மாயையானது என்று கூறுகிறார். He also says life itself and competition, selfish overwork are meaningless. කියනවා ජීවිතය තරංගකාරීත්වය සහ ආත්මාර්ථකාමී වැඩ සියලු දේම நிஷ்பலாய் කියලා කියනවා. அதோட அவர் கூறுகிறார் நம்முடைய வாழ்க்கை மாத்திரமன்றி போட்டி மனப்பான்மை, சுயநலமாக அதிக வேலையில் ஈடுபடுதல் இவை அனைத்துமே மாயையானது என்று அவர் கூறுகிறார். greed, wealth and accolades and perfunctory religion, the routine religion are meaningless. කියනවා බලය සහ අධිකාරය, කෑදරකම, ධනය සහ සම්මාන සහ පුරුද්දට කරන ආගමික දේවල් සියලු දේම නිෂ්ඵලයි කියලා කියනවා. அதிகாரமும் வல்லமையும் பேராசை, செல்வம், பாராட்டுக்கள், பழக்கத்திற்கு செய்கின்ற மத விடயங்கள் அனைத்துமே மாயையானது என்று சாலமோன் ராஜா கூறுகிறார். My dear friends, according to Paul, our resolutions are good, but they only have limited value and are restricted to this life. ප්‍රියදර මිතුරනි, පාල්තුමාගේ ඉගැන්වීම අනුව අපිට පේනවා අපේ තීරණවල් යහපත්. නමුත් ඒ තීරණවලට තියෙන්නේ සීමිත වටිනාකමයි. ඒ විතරක් නෙමේ, ඒවා මේ පොළවට සීමිත දේවල්. நாங்கள் பார்க்கிறோம் பவுலுடைய கற்பித்தலின்படி எங்களுடைய தீர்மானங்கள் அனைத்துமே நல்லவைதான். ஆனாலும் அவைக்கு ஒரு மிகுந்த கொஞ்ச பெருமதி மாத்திரமே இருக்கின்றது. அது மாத்திரமல்லாமல் அவை இவ்வுலகத்துக்கு மட்டுப்படுத்தப்பட்டதா இருக்கின்றது. But according to King Solomon, without God, our good resolutions have no value. නමුත් සාලමොන් රජතුමාගේ අත්දැකීම අනුව දෙවියන් වහන්සේ නැතුව අපේ සියලුම தீர்ணවලට කිසිම වටිනාකමක් නැහැ. சாலமோன் ராஜாவுடைய அனுபவத்தின்படி நாங்கள் எடுக்கின்ற அனைத்து தீர்மானங்களும், அதாவது தேவன் இல்லாமல் எடுக்கின்ற அனைத்து தீர்மானங்களுக்கும் எந்தவித மதிப்புமே கிடையாது. That's why we need to give priority to godly resolutions while making a good resolution. එම නිසා අපිට අපේ තීරණවල්, අලුත් අවුරුද්දේ ගන්න තීරණවල් අතරතුරේදී අපි වැඩියෙන්ම අවධානය යොමු කරන්න අවශ්‍ය වෙලා තියෙන්නේ, ප්‍රමුඛ ස්ථානය දෙන්න අවශ්‍ය වෙලා තියෙන්නේ திவ்யமய தீர்மானங்கள்ட்ட. ஆகவே தான் நாங்கள் புதிய வருடத்திலே புதிய தீர்மானங்கள் எடுக்கும் பொழுது நாங்கள் மிக முன்னுரிமை கொடுக்க வேண்டிய தீர்மானங்கள் தான் தெய்வீக தீர்மானங்கள். The best and most godly resolution I see in the Bible is in the book of Ezra. මම දැකපු ශ්‍රේෂ්ඨම දිව්‍යමය தீர்ණයක් ගත්ත ගැන කියලා තියෙන්නේ எஸ்ரா புத்தகத்தை. நான் பார்த்த மிகவும் சிறந்த தெய்வீக தீர்மானம் ஒன்று தான் எஸ்ரா புத்தகத்திலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. Please read with me Ezra chapter 7 verse 10. මාත් එක්ක එකතු වෙලා කියවන්න එස්රා පොතේ 7 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 10 වෙනි පදය. என்னோடு இணைந்து வாசியுங்கள். எஸ்ரா 7ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனம். Ezra had spent his entire life
studying and obeying the law of the Lord and teaching it to others. එස්රා ස්වාමීන් වහන්සේගේ විවස්ථාව සොයන්ටත් පවත්වන්නට ඊශ්‍රායලී පනද්ද විනිශ්‍යන්ද උගන්වන්නටත් තමාගේ සිත යොමු කරගත්තේය. எஸ்ரா நாங்கள் பார்க்கிறோம் கர்த்தருடைய வேதத்தை ஆராயவும் அதன்படி செய்யவும் இஸ்ரவேலிலே கட்டளைகளையும் நீதி நியாயங்களையும் உபதேசிக்கவும் எஸ்ரா தன் இருதயத்தை பக்குவப்படுத்தி இருந்தான். My dear friends, according to my version, I would say Ezra's lifetime resolution was to learn the word of God, live the word of God, and lecture the word of God. ප්‍රියද මිතුරනි, මගේ අනුවාදය අනුව එස්ත්‍රා තමන්ගේ මුළු ජීවිතයම කැප කරලා තිබ්බේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය ඉගෙන ගන්නටත් ඒ වචනය තමන්ගේ ජීවිතේ අදාළ කර ගන්නටත් ඒ වගේම මේ වචනය අනිත් අයට உகන්වන්නටත්. பிரியமானவர்களே, என்னுடைய மொழிபெயர்ப்பின்படி எஸ்ரா தன்னுடைய முழு வாழ்க்கையுமே தேவனுடைய வார்த்தையை கற்றுக்கொள்ளவும் அதை கடைபிடிக்கவும் அது மாத்திரமன்றி அதை மற்றவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கவும் அவனுடைய முழு வாழ்க்கையும் அர்ப்பணித்திருந்தான் என்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். You may say, I know the Bible, I have gone to the Sunday school and also to various Bible studies. ඔබ කියන්න පුළුවන් මටත් ඒ වගේ බයිබලේ දන්නවා, මම කුඩා අපේ Sunday school ඉරිදා පාසල ගිහිල්ලා තියෙනවා, විවිධ பைபிள் அத்தியனத்தை சஹபாகி වෙලා තියෙනවා කියලා. நீங்களும் கூறலாம், எனக்கும் வேதம் அப்படி தெரியும், நான் சிறுவர் ஓய்வு நாள் பாடசாலைக்கு சென்றிருக்கிறேன், வித்தியாசமான வேத படிப்புகளில் கலந்திருக்கின்றேன், எனக்கும் வேதம் தெரியும் என்று நீங்கள் கூறலாம். But here my question is, have you tried to know the Bible? I mean the whole Bible. මෙතන මගේ ප්‍රශ්නය තමයි, ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය சம்பூர்ணமே ඉගෙන ගන්න උත්සාහය කරලා තියෙනවද? இங்கே என்ன நான் எனக்கு இருக்கின்ற ஒரு கேள்வி தான், நாங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை முழுமையாக அறிந்து கொள்வதற்கு நாங்கள் எங்களை அர்ப்பணித்திருக்கின்றோமா? Alistair Begg, a preacher, says that to be a whole Christian, it takes a whole Bible. Alistair Begg කියන දේශකේ තුමෙක් මේ වගේ දෙයක් කියනවා, අපි සම්පූර්ණ කිතුණෙක් වෙන්න අවශ්‍ය නම් අපිට සම්පූර්ණ பைபிளே அவசியம் කියලා. எலிஸ்டர் பெக்ங்கிற ஒரு பிரசங்கர் கூறுகிறார், நாங்கள் ஒரு சம்பூர்ணமான கிறிஸ்தவனாக மாறுவதற்கு எங்களுக்கு வேதத்தின் சம்பூர்ணமும் அவசியம் என்று. That's why during the Old Testament times, when the Israelites had special gatherings, all the words of the law were read to them. Sometimes they were explained to them. එම නිසා අපි බලන්නේ පරණ ගිවිසුමේ ඉස්රායල් ජාතියන් එකතු වෙනකොට විශේෂ අවස්ථාවලදී එතනදී මුළු දේව වචනයම ඒ අවස්ථාවේදී ඒගොල්ලන්ට කවුරුරි කියවනවා, ඒ වගේම ඒවා සමහර අවස්ථාවලදී පැහැදිලி කරලා දෙනවා. நாங்கள் பார்க்கிறோம், பழைய ஏற்பாட்டிலும் கூட இஸ்ரவேலர்கள் ஒன்று கூடும் பொழுது, விசேட பண்டிகைகள் போது ஒன்று கூடும் போது வேதாகமத்தின் முழு பகுதியும் அவர்களுக்கு வாசிக்கப்பட்ட சில சந்தர்ப்பங்களிலே அவர்களுக்கு விளங்கப்படுத்தப்படுவதும் உண்டு. In the New Testament we see Jesus commanded just before his ascension, he says to teach people to obey everything he has commanded. අපි බලනවා යේසුස් වහන්සේ අලුත් ගිවිසුමේදී ස්වර්ගයට උසවා ගන්නට පෙර උන්වහන්සේ කියනවා, උන්වහන්සේ අනකරපු සියලු දේම සෙනගට උගන්වන්න කියලා කියනවා. இயேசுவானவர் கூட புதிய ஏற்பாட்டில் நாங்கள் பார்ப்போம், பரலோகத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதற்கு முன்பு அவர் கட்டளையிட்ட யாவற்றையும் மக்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கும்படி அவர் கட்டளையிட்டதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். Paul also said that, for I have not hesitated to proclaim to you the whole truth of God. Paul තුමා කියනවා, මම කවදාවත් පසබට උනේ නැහැ උන්වහන්සේගේ දෙවියන් වහන්සේගේ සම්පූර්ණ සත්‍යතාවය நும்பலா வைத்த கேட். பவுல் கூட கூறுகிறார், நான் ஒரு நாளும் தயங்கவில்லை ஆண்டவருடைய முழுமையான சத்தியத்தை உங்கள் மத்தியிலே கொண்டு வருவதற்கு. Let me read 2 Timothy 3:16 for you. உங்களுக்காக ඔබ නිසා මම 2 තිමොති 3:16 පදේ කියවන්නම්. உங்களுக்காக நான் 2 திமோத்தி 3:16-17 வாசிக்கிறேன். It says, all scripture is inspired by God
and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. It corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. දෙවියන් වහන්සේගේ මනුෂ්‍යයා සම්පූර්ණව සියලු යහපත් ක්‍රියාවලට සූදානම්ව සිටින පිණිස දේවානුභාවයෙන් මුළු ලියවිල්ල ඉගැන්වීමට තරවටුවට හික්මවීමට ධර්මිෂ්ඨකම ගැන ගුරුකම් දීමට பிரயோஜனවත් තිබේ. வேத வாக்கியங்கள் எல்லாம் தேவ ஆவியினால் அருளப்பட்டிருக்கிறது. தேவனுடைய மனுஷன் தேறினவனாகவும் எந்த நற்கிரியையும் செய்ய தகுதியுள்ளவனாகவும் இருக்கும்படியாக அவைகள் உபதேசத்துக்கும் கடிந்து கொள்ளுதலுக்கும் சீர்திருத்தலுக்கும் நீதியை படிப்பிக்குதலுக்கும் பிரயோஜனம் உள்ளவர்களாய் இருக்கிறது. Today many of us calling ourselves Christians or Bible believing Christians do not try to know and live the whole Bible in order to be a whole Christian. අද අපි බලනවා බෝ කිතුණුවන් කියන බෝ අය බයිබලයේ විශ්වාස කරන බෝ අය දෙවියන් වහන්සේගේ සම්පූර්ණ දේව වචනය ඉගෙන ගන්නට සහ ඒ අනුව ජීවත් වෙන්න කිසිම වෑයමක් දරන්න නැති එක අපි බලනවා. நாங்கள் பார்க்கும் இந்த காலத்திலே தங்களை கிறிஸ்தவர்கள் என்று கூறுபவர்கள் கூட வேதத்தை விசுவாசிக்கும் கிறிஸ்தவர்கள் கூட தேவனுடைய வசனத்தை வார்த்தையை முழுமையாக கற்றுக்கொண்டு அதன்படி முழுமையாக வாழ்வதற்கு ஒரு பிரயாசத்தையும் செய்வதை நாங்கள் காண முடியாது இருக்கின்றது. Sometimes we may be like Christians who know only a favorite Bible verse or two or some favorite Bible story. සමහරවිට අපි සමහර කිතුනවා වගේ ඒ කියන්නේ සමහර කටපාඩම් පද එකක් හෝ දෙකක් අපි මතක තියාගන්නවා. නැත්නම් බයිබලයේ තියෙන ප්‍රසිද්ධ කතන්දර ටික මතක තියාගෙන ජීවත් වෙන කිතුනවා වගේ වෙන්න පුළුවන්. சில நேரம் நாங்கள் வேதத்தில் இருக்கின்ற ஒரு சில மனன வசனங்களை மாத்திரம் ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளும் அல்லது ஒரு சில பிரசித்தமான கதைகளை மாத்திரம் ஞாபகத்தில் வைத்து வாழ்ந்து வரும் கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கலாம். Sometimes we are like Christians who read through the entire Bible systematically and regularly as a routine, but we are unable to understand it properly. සමහර වෙලාවට අපි බයිබලය පිළිවෙලට කියවන්න පුද්ගලයන් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපිට ඒකේ මොනවද කියන්නේ කියලා තේරෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපි ඒක පුරුද්දට කරන කිතුමන් වෙන්න පුළුවන්. சில வேளை நாங்கள் வேதாமத்தை ஒழுங்குமுறையாக தொடர்ச்சியாக வாசிக்கும் கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கலாம். ஆனாலும் அதை நாங்கள் ஒரு பழக்கமாகவே செய்கிறோமே தவிர அதில் உள்ள ஆழமான காரியங்களை நாங்கள் அறியாமல் இருக்கின்றோம். Sometimes we are like Christians who learn the scripture only through hymns, song and Sunday sermons without studying the scripture by ourselves. සමහරවිට අපි ඉරිදා නමස්කාරවල කියන ගීතිකා තුලින් දේශනා තුලින් දේ වචනය ඉගෙන ගන්නවා. නමුත් අපිම බයිබලය ඇරලා කියවන අවස්ථාව නැත්නම් අධ්‍යයනය කරන අවස්ථාවක් අපේ තුල නැති වෙන්න පුළුවන්. சில நேரம் நாங்கள் வேதத்தை ஓய்வு நாளிலே ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று பிரசங்கத்தினூடாகவும் பாடல்களினூடாகவும் தான் கற்று வருகிறோமே தவிர நாங்கள் சுயமாக வேதத்தை திறந்து நாங்கள் கற்று வருவதில்லை. Sometimes we are like children of Israelite parents who didn't know the Bible and had to be taught from the beginning by their parents or religious leaders. සමහරවිට අපි අර ඉස්රායල් ජනතාවේ දෙමව්පියන් හිටපු ළමයි වගේ බයිබලය ගැන කිසිම දැනුමක් නැහැ. නමුත් ඒ අයට මුලින් ඉඳලා උගන්වන්න වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේ කිතුරුවන් අපි වෙන්න පුළුවන්. சில நேரம் நாங்கள் இஸ்ரவேல் பெற்றோர்களுக்கு இருக்கின்ற பிள்ளைகள் போல நாங்கள் பார்ப்போம். அவர்களுக்கு வேதத்தை குறித்து ஒன்றுமே தெரியாது. ஆனாலும் அவர்களுக்கு ஆரம்பத்திலிருந்து வேதத்தை கற்றுக் கொடுக்க வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது. Sometimes we are like the African in the New Testament who had a habit of reading the Bible but didn't understand it and had to be explained by Philip. சில நேரம் நாங்கள் புதிய ஏற்பாட்டிலே இருக்கின்ற அந்த ஆபிரிக்க தேசத்தை சேர்ந்தவர் போல, அதாவது வேதத்தை வாசிக்கின்ற பழக்கம் இருக்கின்றது, ஆனாலும் அதை அவர் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. அவருக்கு பிலிப்பு வந்து அதை விளங்கப்படுத்த வேண்டியிருக்கின்றது. සමහරවිට අපි අලුත් යුස්මේ කියලා තියෙන ඒ අප්‍රිකානු ජාතියෙක් හැටියට අපි බයිබලයේ පුරුද්දක් ලෙස කියවන්න පුළුවන්. නමුත් අපිට ඒවා තේරෙන්නේ නැහැ.
පිලිප් වගේ කෙනෙක් ඇවිල්ලා අපිට ඒක පැහැදිලි කරන්න අවශ්‍යයි. Sometimes we are like the disciples of Jesus who knew the Bible but had to be reminded constantly by Jesus or by the Holy Spirit. සමහරවිට අපි යේසුස් වහන්සේගේ ගෝලයන් වගේ අපිට බයිබලයේ දන්නවා. නමුත් අපිට කවුරු හරි එක්කෙනෙක් යේසුස් වහන්සේ වගේ නැත්නම් සුද්ධාත්ම වහන්සේ වගේ එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා අපිට හැමතිස්සම මතක් කරලා දෙන්න අවශ්‍යයි. Sometimes we are like religious leaders such as Sadducees and Pharisees who misunderstood this text and misinterpreted the text and to their people and had to be corrected. සමහරවිට අපි අර පරණ කිව්ස්මේ ඉන්න අලුත් කිව්ස්මේ ඉන්න සදුසිවරු පරිසිවරු වගේ අපි වැරදියට බයිබලයේ තේරුම් අරගෙන වැරදි දේවල් අපි අනිත් අයට උගන්වමින් අපිව කවුරු හරි අපිව අරිගස්සන්න වෙලා තියෙනවා. சில நேரம் நாங்கள் பரிசேயர்கள் சதுசேயர்கள் போல வேதாகமத்தை பிழையாக நாங்கள் விளங்கிக் கொண்டு மற்றவர்களுக்கும் அதை நாங்கள் பிழையாக கற்றுக் கொடுக்கிறோம். எங்களுக்கு யாராவது வந்து அதை விளங்கப்படுத்தி எங்களை சரிப்படுத்த வேண்டியதாக இருக்கின்றது. Dear friends, what kind of Christians are we? ප්‍රියාද මිතුරනේ අපි කොයි වගේ කිතුණෙක්ද? පිරිමණවගේ பிரியமானவர்களே நாங்கள் எப்படிப்பட்ட கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கிறோம்? Do we try to know and live the whole Bible to be a whole Christian? අපි උත්සාහය දරනවද? බයිබලයේ මුළුමනින්ම දැනගෙන ඒ අනුව ජීවත් වෙලා සම්පූර්ණ කිතුණෙක් ඇතුළේ ජීවත් වෙන්න අපි උත්සාහ කරනවා. நாங்கள் வேதாகமத்தில் முழுமையும் அறிந்து கொண்டு ஒரு முழுமையான கிறிஸ்தவனாக வாழ்வதற்கு நாங்கள் முயற்சி செய்கிறோமா? As we are getting ready to start another year, I want us to make godly resolutions by giving priority to the word of God while making all our good resolution. මේ අලුත් අවුරුද්ද ආරම්භ කිරීම මේ අවස්ථාවකදී මම කැමති ඔබගේ යාපත් තීරණයන් ගන්න අවස්ථාව ඒ කැප වෙන අවස්ථාවේදී දිව්‍යමය කැපවීමක් තීරණයක් ගන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. இந்த புதிய வருடம் அணுகின்ற நேரத்திலே நீங்கள் புதிய தீர்மானங்களை எடுக்கும் அதே வேளையிலே நீங்கள் தெய்வீக தீர்மானங்களையும் எடுக்க வேண்டும் நான் உங்களை உற்சாகப்படுத்துகிறேன். We see in the Bible that Adam and Eve suspected God's word and brought pain and death into this world. But Jesus surrendered himself to the word of God and brought abundant and eternal life into this world. අපි දකිනවා ආදාම ඒවා දෙකොල්ලම දෙවියන්වහන්සේ වචනය සැක කරලා මේ ලෝකෙට වේදනාවක් ඒ වගේම මරණයක් ගෙනාවා. නමුත් යේසුස් වහන්සේ දේව වචනයට සම්පූර්ණයෙන්ම යටත් වෙලා මේ ලෝකෙට පරිපූර්ණ ජීවිතයක් සහ සදාකාල ජීවිතය ගෙනාවා. ඒ වගේම අපි දකිනවා we also see in Cain's life, Cain rejected the word of God and lost his brother, but Joseph remained in the word of God and reconnected with his lost brothers. අපි දකිනවා කායින්ගේ ජීවිතේ කායින් දේව වචනයට අකීකරු වෙලා ප්‍රතික්ෂේප කරලා ඔහුගේ සහෝදරයාව නැති කරගත්තා. නමුත් යෝසප් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය තුළ පැවති ඔහුට නැති වෙන්න ගිය ඔහුගේ සහෝදරයාව ඔහු එකතු කරගත්තා. நாங்கள் பார்ப்போம் காயினுடைய வாழ்க்கையிலே அவன் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை புறக்கணித்து தன்னுடைய ஒரே சகோதரனை அவன் இழந்து போனான். ஆனால் யோசேப்பு ஆண்டவருடைய வார்த்தையில் நிலைத்திருந்து அவன் இழந்து போன சகோதரர்களை மீட்டு கொண்டதை பார்க்கிறோம். Lot was careless about the word of God and lost his family and belongings, but Noah protected them due to his careful obedience to the word of God. අපි දකිනවා ලොත්ගේ ජීවිතය ඔහු දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය ගැන උනන්දුවක් නැතුව තිබුණේ. ඒ හින්දා ඔහුට ඔහුගේ පවුල අයත් නැතුව ගියා. ඔහුට අයිති දේවලුත් නැතුව ගියා. නමුත් නොවා පරිස්සමෙන් උන්වහන්සේගේ වචනයට කීකරු වෙච්ච නිසා ඔහුට අයිති දේවලුත් රැක ගන්න පුළුවන් වුණා. ඔහුගේ පවුලේවත් රැක ගන්න පුළුවන් වුණා. And also we see Jephthah was unaware about God's word and lost his one and only daughter. But Abraham had faith in the word of God, saved his one and only son. අපි දකිනවා ජෙප්දාගේ ජීවිතය බලනකොට ඔහු දෙවියන් වහන්සේ වචනය ගැන හරියට දැනගෙන සිටියේ නැහැ. ඒ හින්දා ඌට ඊටපු එකම දියණිය ඔහු නැති කරගත්තා. නමුත් ආබ්‍රහම් දෙවියන් වහන්සේව විශ්වාසව උන්වහන්සේ වචනය පිළිපැද්ද නිසා ඔහුගේ එකම පුත්‍රයාව ඔහු රැකගත්තා. நாங்கள் பார்க்கிறோம் லோத்துடைய வாழ்க்கையிலும் கூட அவன் தேவனுடைய வார்த்தை குறித்து அக்கறையற்றவனாக செயற்பட்டபடி அவனுடைய குடும்பம் அவனுடைய சொத்துக்கள் அனைத்தையும் அவன் இழந்து போனான். ஆனால் நோவாவோ
ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு கவனமாக கீழ்ப்படிந்தபடியால் அவனுடைய குடும்பத்தையும் காப்பாற்றினான், அவனுடைய சொத்துக்களையும் காப்பாற்றினான். அது மாத்திரமல்ல, நாங்கள் ஜெப்தாவுடைய வாழ்க்கையை நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது அவன் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை அறியாதவனாக அவனுடைய ஒரே குமாரத்தை அவன் இழந்து போனான். ஆனாலும் ஆபிரகாமை நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது அவன் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை விசுவாசம் வைத்தபடியினால் அவனுடைய குமாரனை அவன் இழக்கிறது குமாரனை மீட்டுக் கொண்டான். Dear friends, God doesn't want us to lose anything or anyone that He has blessed us with because of our ignorance of His word. ප්‍රියතර මිතුරනි, දෙවියන් වහන්සේ කැමති නෑ අපි උන්වහන්සේගේ වචනයට අකීකරු වෙලා අපිට උන්වහන්සේ ආශිර්වාද කරලා තියෙන පුද්ගලයන් නැත්තම් දේවල් නැති කරගන්න එක. பிரியமானவர்களே, ஆண்டவர் விரும்பவில்லை நாங்கள் ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு எதிராக சென்று அவர் எங்களுக்காக ஆசீர்வாதமாக தந்திருக்கும் நபர்களையோ பொருட்களையோ நாங்கள் இழந்து போவதற்கு. But He wants us to be a inheritors of His blessing. උන්වහන්සේට කැමති අපිත් උන්වහන්සේගේ ආශිර්වාදයේ උරුමකරුවන් වෙන එක. ஆண்டவர் விரும்புகிறார் நாங்களும் அவருடைய ஆசீர்வாதங்களின் உரிமையாளராக மாறுவதற்கு. That's why Jesus said in John 10:10 අපි කියමු யோவான் 10:10 நாங்கள் வாசிப்போம் யோவான் 10:10. The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. සොරා එන්නේ සොරකම් කරන්නටත් මරන්නටත් විනාශ කරන්නටත් පමණක් කියා. මා ආවේ ඔවුන්ට ජීවනය ලැබෙන පිණිසත් එය අධික ලෙස ලැබෙන පිණිසත්ය. திருடன் திருடவும் கொல்லவும் அடிக்கவும் வருகிறானே அன்றி வேறொன்றுக்கும் வரான். நானோ அவைகளுக்கு ஜீவன் உண்டாயிருக்கவும் அது பரிபூர்ணப்படவும் வந்தேன் என்று இயேசு கிறிஸ்து கூறுகிறார். Therefore, my dear friends, let us make a godly resolution for this new year like Ezra, to learn the whole word of God by reading it, by studying it, by memorizing it on a regular basis. එම නිසා ප්‍රියතම මිතුරනි, මේ අලුත් අවුරුද්දේ අපි දිව්‍යමය තීරණයක් ගමු. අපි දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය මුළු වචනයම ඉගෙන ගන්න අපි කැපවෙමු. අපි ඒක කියවන්න ඉගෙන ගන්න, ඒ වගේම ඒවා මතක තියාගන්න අපි திகடம கருணா கீழே அப்படி கேட்போம். பிரியமானவர்களே, இந்த புதிய வருடத்திலே நாங்கள் ஒரு தெய்வீக தீர்மானத்தை எடுப்போம். ஆண்டவருடைய முழு வார்த்தையையும் வாசிப்பதற்கு, அதை தியானிப்பதற்கு, அதை கற்றுக்கொள்வதற்கு, அதை மனனம் செய்வதற்கு நாங்கள் அர்ப்பணிப்போம். Secondly, we can commit ourselves to live the whole word of God by practicing it, by applying it and doing what it says in our day-to-day life. දෙවනුව අපි කැප වෙන්න පුළුවන් උන්වහන්සේගේ මුළු වචනයටම අපි කීකර වෙන්න නැත්නම් අදාළ කරන්න. ඒක අපේ ජීවිතේ උන්වහන්සේ කියන දේවල් කරනවා තුලින් අපිට දෙවියන් වහන්සේට සම්පූර්ණයෙන්ම කැප වෙන්න පුළුවන්. நாங்கள் இரண்டாவதாக தேவனுடைய முழு வார்த்தைக்கும் கீழ்ப்படிவதற்கு, அதை பிரயோகிப்பதற்கு, நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு, அபியாசிப்பதற்கு எங்களுடைய வாழ்க்கையை நாங்கள் அர்ப்பணிப்போம். Thirdly, let's commit ourselves to lecture the whole word of God by teaching it to our children, to the children in our Sunday school or in the youth group or to any adults. ඒ විතර නෙවෙයි, අපි උන්වහන්සේගේ මුළු වචනේම අනිත් අයත් එක්ක බෙදන්න අපි කැපවෙමු. ඒක අපේ දරුවන්ට උගන්වන්නත්, ඒ වගේම අපේ ඉරිදා පාසල ඉන්න කුඩා දරුවන්ට හෝ තරුණයන්ට හෝ වෙනත් අයට අපි වැඩිහිටියන්ට උගන්වන්න අපි කැපවෙමු. நாங்கள் எங்களை முழுமையாக அர்ப்பணிப்போம். ஆண்டவருடைய முழுமையான வார்த்தையை மற்றவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுப்பதற்கு எங்களை நாங்கள் முழுமையாக அர்ப்பணிப்போம். அதை எங்களுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கலாம், எங்களுடைய ஓய்வு நாட் பாடசாலை பிள்ளைகளாக இருக்கலாம், வாலிபர்களாக இருக்கலாம், வயது வந்தவர்களாக இருக்கலாம், அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுப்பதற்கு நாங்கள் எங்களை முழுமையாக அர்ப்பணிப்போம். Jesus also said in John 8:31, இயேசு சான்சம் ஏதேக்கு கியூவா யோவான் 8:31, இயேசுவானவர் யோவான் 8:31 இவ்வாறு கூறுகிறார், If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free. නුඹලා මාගේ වචනේ පවතිනවා නම් සැබෑවට නුඹලා මාගේ ගෝලයෝය. නුඹලා සැබෑව දැනගන්නවා ඇත. සැබෑවද නුඹලා නිදාස් කරන්නේ කීසේක. நீங்கள் என் உபதேசத்தில் நிலைத்திருந்தால் மெய்யாகவே என் சீஷராய் இருப்பீர்கள், சத்தியத்தையும் அறிவீர்கள், சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும்.
Praise Him, praise Him, praise Him, that's the God of grace. Let us pray. අපි යාඥා කරමු. නාග ජීවිතය. At this moment, let us confess all of our sins that we did throughout 2020. இந்த நேரத்திலே நாங்கள் 2020 ஆண்டு முழுவதிலும் செய்த பாவங்களுக்காய் நாங்கள் மனம் வருந்தி ஜெபிப்போம். ස්වාමිනේ අපි මේ වෙලාවේ ඔබ වහන්සේගේ පාමුලේ වැඳ වැටෙනවා. ස්වාමිනේ අපි ඔබ වහන්සේට විරුද්ධ කරපු පාපකය ගැන අපි පසුතැවිලි වෙනවා. ඔබ වහන්සේගේ ජනතාවට විරුද්ධව කරපු පාපය ගැන අපි දුක් වෙනවා ස්වාමිනේ. ඒ වගේම අපි නොදන්න අයට විරුද්ධව කරපු පාපය ගැන අපි පසුතැවිලි වෙනවා. ස්වාමිනේ අපි නොදැන කරපු පාපය මේ වෙලාවේ අපි සිහි කරනවා ස්වාමිනේ. ඒ වගේම අපි පාපෝච්චාරණය කරපු නැති කරන්න අමතක කරපු පාපය ගැනත් අපි පසුතැවිලි වෙනවා. ස්වාමිනේ ඔබ අපි දැන කරපු පාපය ගැන අපි දුක් වෙනවා ස්වාමිනේ. අපේ දුර්වලතාවය තුලින් කරපු පාපව ගැන අපි පසුතැවිලි වෙනවා. ස්වාමිනේ අපි වචනයෙන් බොහෝ පාපවල් කරා ස්වාමිනේ. අපි අනිතව රිද්දපු නිසා අපි පසුතැවිලි වෙනවා. අපි අනිත් අයව පාත් කරපු නිසා අපි පසුතැවිලි වෙනවා. අපි වචනයෙන් ස්වාමිනේ අනිත් අයව දිරිමත් කරපු නැති එක් ගැන අපි දුක් වෙනවා ස්වාමිනේ. ස්වාමිනේ අපි සිත් වලින් ස්වාමිනේ කරපු පාපය ගැන අපි පසුතැවිලි වෙනවා. ස්වාමිනේ අපේ බැල්මෙන් අපි කරපු පාපවල් ගැන, ඒ වගේම අපේ ඇසිරීමෙන් කරපු පාපවල් ගැන ස්වාමිනේ. ස්වාමිනේ අනිත් අයට ආදර්ශයක් නැති ජීවිතයක් ගත කරපු ජීවිතය ගැන ස්වාමිනේ අපි පසුතැවිලි වෙනවා ස්වාමිනේ. ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේව හැම අවස්ථාවේදීම ඔසවන්නේ නැතුව ස්වාමිනේ අපිවම ඔසවපු නිසා අපි පසුතැවිලි වෙනවා ස්වාමිනේ. අපිට කරුණාව දක්වන්න, අපිට සමාව ලබා දෙන්න. ඔබ වහන්සේගේ අනුග්‍රහයෙන් අපිට සමාව ලබා දෙන්න ස්වාමිනේ. ස්වාමිනේ අපේ පාපවලට අනුව අපිට දඬුවම් දෙන්න නැතුව ස්වාමිනේ අපි නැවත වතාවක් අපිට සමාව දීලා ඔබ වහන්සේ වෙනුවෙන් ජීවත් වෙන්න. ඔබ වහන්සේගේ සෙනඟ වෙනුවෙන් ජීවත් වෙන්න. ඔබ වහන්සේගේ කාර්ය මේ පොළවේ ඉෂ්ට කරන්න ඔබ වහන්සේ අපිව පාවිච්චි කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ. ආමේන්. අපි මේ අවස්ථාවේදී උන්වහන්සේ අපිට 2020 වෙනි අවුරුදු පුරා ලබා දුන් ආශිර්වාද ගැන උන්වහන්සේට பிரசංசா කරමින් ஸ்துதி කරමු. நாங்கள் இந்த வேளையிலே ஆண்டவர் எங்களுக்கு 2020 ஆண்டு முழுவதும் எங்களுக்கு தந்த ஆசீர்வாதங்களுக்காய் அவருக்கு நன்றி செலுத்தி அவரை நாங்கள் துதிப்போம். Father, we thank you, Father. We thank you for being our Father. Thank you for being our hope, peace, joy and love, Father. Father, we thank you for your presence that has been with us even we were walking in the darkness in 2020. Father, we thank you for your provision, the provision of food, the provision of funds, Father, the provision of inner peace that helped us to face all the challenges. We thank you and praise you for your mighty power that healed us when we were ill, Father, that protect us when we were to meet many unknown accidents, Father. Father, we thank you for all your answers for our prayers according to your will and your time, Father. Father, we also thank you for your word, Father, the living word that still spoke to us in 2020, Father. We also thank you for the privilege of prayer, Father, that always prompted us to come back to you, Father, and depend on you, Father. Father, we also thank you for the church life that helped us to share your love that you have poured upon us, Father, in order to build your kingdom, Father. We are very grateful for you, Father, and thank you for all the blessings you have poured upon us, Father. In Jesus' name we thank you, Father. Amen. Please join with me in committing this new year 2021 in the presence of our mighty God. කරුණාකර මාත් එක්ක යාඥාවෙන් එකතු වෙන්න මේ අලුත් අවුරුදු 2021 වෙනි අලුත් අවුරුදු උන්වහන්සේගේ පාමුලට කැප කරන පිණිස. ஆண்டவரே, நாங்கள் இந்த புதிய வருடத்துக்காக நன்றி செலுத்தி இந்த முழு வருடத்தையும் ஆண்டவரே நாங்கள் உமது பாதத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறோம் சுவாமி. ஆண்டவரே, இந்த வருடத்திலே ஆண்டு எங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கை, எங்களுடைய குடும்ப வாழ்க்கை, எங்களுடைய சமூக சபை வாழ்க்கை அனைத்தையும் உமது கருத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, கடந்த ஆண்டுகளை விட ஆண்டவரே இந்த வருடத்திலே ஆண்டவரே நாங்கள் உமது வார்த்தையை இன்னும் அதிகமாக நேசிக்க, இன்னும் அதிகமாக வாசிக்க ஆண்டவரே, இன்னும் அதிகமாக ஆண்டவரே அதன்படி வாழ ஆண்டவரே, அந்த வார்த்தை ஆண்டவரே நாங்கள் மற்றொரு மத்தியிலே பகிர்ந்து கொள்ள ஆண்டவரே எங்களுக்கு நீங்கள் கிருபையாக இருந்து இந்த புதிய வருடத்திலே வழி நடத்தவும் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, கடந்த நாட்களை விட ஆண்டவரே நாங்கள் இன்னும் ஆண்டவரே
ஜெபத்திலே தங்கியிருக்க ஆண்டவரே, அதிகமாக ஜெபிக்க ஆண்டவரே, அதிகமாக உபவாசிக்க ஆண்டவரே, அதிகமாக உமது பிரசன்னத்தை உணர்வு ஆண்டவரே, நீங்கள் எங்களுக்கு கிருபையாக இருந்து வழிநடத்தும் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, நாங்கள் செய்ய போகின்ற ஊழியங்கள் ஒவ்வொன்றையும் ஆண்டவரே கருத்துக்கு ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, அவற்றை ஆண்டவரே நீங்கள் எங்களுக்கு தந்திருக்கின்ற வரங்களின் அடிப்படையில் ஆண்டவரே சிறப்பானவற்றை ஆண்டவரே உமக்கு ஒப்புக் கொடுத்து ஆண்டவரே நாங்கள் ஊழியத்திலே ஈடுபட ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, நாங்கள் அரைகுறையான ஊழியங்களை செய்யாத வண்ணம் ஆண்டவரே சிறப்பான விதத்திலே நீங்கள் எங்களுக்கு தந்திருக்கின்ற ஆண்டவரே தாளந்துகளின் எண்ணிக்கையின் அடிப்படையிலே நாங்கள் செய்ய ஆண்டவரே எங்களுக்கு கிருபையாக இருக்கும் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, அந்த ஊழியங்களை செய்ய ஆண்டவரே நீங்கள் எங்களை அன்பினால் நிரப்பவன் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, எங்களுடைய சுயத்திற்காக வாழாமல் ஆண்டவரே நாங்கள் உம்முடைய இரட்சகருக்காக நீங்கள் தந்த இயேசுவானவருக்காக நாங்கள் வாழ ஆண்டவரே. அவருக்குள் வளர நீங்கள் இந்த புதிய ஆண்டில் எங்களுக்கு உதவி செய்யணும்னு ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, கடந்த ஆண்டுகளை விட ஆண்டவரே நாங்கள் இந்த ஆண்டிலே அதிகமாக உண்மை குறித்து ஆண்டவரே மற்றவர்களோடு நாங்கள் பகிர்ந்து கொள்ள ஆண்டவரே ஆதாயப்படுத்தும் பணியில் ஈடுபாட நீங்கள் எங்களுக்கு கிருபையாக இருக்கும் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, இந்த வருடத்திலே ஆண்டவரே நாங்கள் அதிகமான கடந்த ஆண்டுகளை விட அதிகமான அனுபவங்களை நாங்கள் அனுபவிக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யும் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஆண்டு விசேஷமாக ஆண்டவரே நாங்கள் முக கொடுக்க போகும் ஆண்டவரே அனைத்து சவால்களையும் உமது கரத்திலே ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, அந்த சவால்களுக்கு ஆண்டவரே நாங்கள் உமது வல்லமையினால் அதை மேற்கொள்ள ஆண்டவரே அதை வெற்றி கொள்ள நீங்கள் எங்களுக்கு கிருபையாக இருக்கும் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, இந்த ஆண்டவரே அநேகருக்கு ஆண்டவரே ஒரு ஆசீர்வாதமான ஆண்டாக இருக்க நீங்கள் உதவி செய்யுங்கள் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, பரீட்சைகளிலே நீங்கள் வெற்றிகளை கொடுக்கவும் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, திருமணங்கள் நடைபெறும் ஆண்டாக மாற்றவும் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. குழந்தை பேர் கிடைக்கின்ற ஆண்டாக நீங்கள் மாற்றவும் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. தொழில் இல்லாதவர்கள் ஆண்டவரே தொழில் வாய்ப்பு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு ஆண்டாக நீங்கள் மாற்றுங்கள் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, இந்த வருடத்திலே அநேக வருடங்களை விட ஆண்டு இந்த வருடத்தில் ஆண்டு உண்மை இன்னும் கிட்டி சேர ஆண்டு உண்மை அதிகமாக நேசிக்க உமக்காக வாழுகின்ற ஆண்டாக மாற்றணும்னு ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. நாங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் இந்த ஆண்டை முழுவதுமாக ஆண்டவரை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்தினால் ஜெபிக்கிறோம் தூய பிதாவே, ஆமேன். ඉතාමත්ම අලංකාර කාලයක් ගත කරන්න මේ රාත්‍රියේ උන්වහන්සේ අපට උපකාර කළා. උන්වහන්සේට නමස්කාර කරන්න, උන්වහන්සේට ගෞරවය පුදන්න. එපමණක් නෙමෙයි උන්වහන්සේගේ වචනයෙන් අපව දිරිගන්වන පිණිස ඔබ වහන්සේගේ දාසයා ඔබ වහන්සේම පාවිච්චි කරා. ඒ ගැනත් අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුති ප්‍රශංසා කරනවා. ඉතින් මේකට සහභාගී වුණු සෑම කෙනෙකුටම දෙවියන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදය නොවඩුවම ලැබේවා කියලා අප සෑම කෙනෙක්ගේම ප්‍රාර්ථනයයි. ඉතින් දැන් අපි දෙවියන් වහන්සේට යාඥා කරමු අප පාතබන්නා වූ වසර පුරාවටම අප සමග සිටින පිණිස උන්වහන්සේගේ ආශිර්වාදය අපට දෙන්න කියලා. පියාණනි, අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙමින් ඔබ වහන්සේට ස්වාමිනී නමස්කාර කරමින් අප පාතබන ඉදිරි වර්ෂය අපි ඔබ වහන්සේගේ දෑතට බාර කළ යාඥා කරනවා. පියාණනි, මේ වසර පුරාවට ඔබ වහන්සේ අප සමග සිටිය මැනව. පියාණනි, ආරම්භයේ අප යාඥා කළාක් මෙන්ම ඔබ වහන්සේගේ නොඅඩු ආශිර්වාදය ස්වර්ගයේ සිට අත්දකින්න පිණිස අපට උපකාර කළ මැනව. එපමණක් නොව දෙවි පියාණනි, ඔබ වහන්සේ නැවත රාජ්‍යයෙන් යුක්තව මේ පොළොවට එන කල්හි අපට ඔබ වහන්සේත් එක්ක යන පිණිස අපට ඔබ වහන්සේගේ ආශිර්වාදය දෙන්න කියලා අපි ඔබ වහන්සේට යාඥා කරනවා. පියාණනි, ඒ ගමනට අප එක් එක්කෙනා සූදානම් කළ මැනව. අප රැස් වෙන සෑම තැනකම ඔබ වහන්සේ අප සමග සිටිමින් අපට නිරන්තර ඒ මඟ පෙන්වීම දෙන්න කියලා අපි ඔබ වහන්සේට යාඥා කරනවා. ඉතින් පියාණනි, ඔබ වහන්සේට අප සෑම කෙනෙක්ම බාර වෙනවා යේසුස් වහන්සේගේම නාමයෙන්. ආමේන්. ස්වාමින් වහන්සේ නුඹට ආශිර්වාද කොට නුඹ ආරක්ෂා කරන සේක්වා. ස්වාමින් වහන්සේගේ සුවකීය මුහුණ නුඹ කෙරෙහි බබලවා නුඹට කරුණා කරන සේක්වා. ස්වාමින් වහන්සේ සුවකීය මුහුණ නුඹ කෙරෙහි ඔසවා නුඹට සමාදානය දෙන සේක්වා. ඒ ආශිර්වාදයත් සමගම දෙවියන් වහන්සේට අප ස්තුතිවන්ත වෙමින් අපි උන්වහන්සේගේ අනුග්‍රහයට අපි පංගුකාරත්වය දරමු. පිය දෙවියන් වහන්සේගේ අසීමිත ප්‍රේමයත් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ අතිඋතුම් කරුණාවත් ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ නිරන්තර සම්බන්ධකමත් පංගුකාරීත්වයත් උන්වහන්සේගේ නාමය දරන්නා වූ අප සෑම සියලු දෙනා සමගම සදාකාලයෙන් සදාකාලයටම වේවා. ආමේන්. සියලු දෙනාටම යේසු පිහිටයි. ඒ වගේම සුබ නව වසරකට අපේ ඔබට ආශිර්වාද ගෙනෙනවා. කුරුඳුවත්ත බැප්ටිස්ට් සභාව වෙනුවෙන් සහභාගී වුණු ඔබ සියලු දෙනාටම ඊ타ත්ම වාසනාවන්ත නව වසරක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.
கருவாத்தோட்ட பேப்டிஸ்ட் திருச்சபையின் சார்பிலே இந்த ஆராதனையிலே கலந்து கொண்ட உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் புதிய ஆண்டின் நல்வாழ்த்துக்களை உங்களுக்கு நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். On behalf of Cinnamon Gardens Baptist Church, I wish all of you who have joined us today a very happy new year. දෙවියන් වහන්සේගේ ආශිර්වාද, උන්වහන්සේගේ මඟ පෙන්වීම, උන්වහන්සේගේ ප්‍රීතිය, සමාදානය සහ බලාපොරොත්තුව අද ආරම්භ වුණා වූ මේ නව වසර පුරාවටම ඔබ සමග සිටින්න කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. தேவனுடைய ஆசீர்வாதம், தேவனுடைய அன்பு, தேவனுடைய பராமரிப்பு, தேவனுடைய பாதுகாப்பும் இந்த வருடம் முழுவதுமாய் உங்கள் மத்தியில் இருக்கும்படியாக நாங்கள் பிரார்த்திக்கிறோம். It is our wish that the Lord's blessings, His hope, His peace and joy will be with you all throughout this new year. අපි විශේෂයෙන්ම ස්තුති කරන්න කැමති මේ පසුගිය වසර පුරාවටම මේ අන්තර්ජාලය ඔස්සේ දේව මෙහෙයන් ඔබ වෙත ගෙනෙන්නට දායක වුණා වූ සෑම කෙනෙකුටම விசேஷமாக உங்களுக்கு நான் நன்றி செலுத்த விரும்புகிறோம். இந்த வருடம் முழுவதுமாக எங்கள் மத்தியிலே இணையதளத்தினூடாக ஆராதனைகளை கொண்டு வருவதற்கு உதவி செய்த ஒவ்வொருவருக்கும் நாங்கள் நன்றி செலுத்த விரும்புகிறோம். We want to say thank you to the many people who have contributed their time and effort to bring you these online services. අපි ඒ හැම කෙනෙක්ටම ස්තුති කියන අතර අපි විශේෂයෙන් ස්තුති කියනවා තිසල් ඇන්ඩි සහ අභිෂේක්ට මන්ද ඔවුන් බොහෝ කාලය කැප කරමින් ඔබ වෙත මේ දේව මෙහෙයන් ගෙනෙන්නට කටයුතු කරා. விசேஷமாக நாங்கள் நன்றி செலுத்த விரும்புகிறோம் திசால் ஆண்டி அபிஷேக் அவர்களுக்கு. ஏனென்றால் அநேக நேரங்களை செலவு செய்து இந்த ஆராதனைகளை சரியான முறையில் ஒழுங்கு செய்து உங்கள் மத்தியிலே கொண்டு வருவதற்கு அவர்கள் அநேக பாடுகளை பட்டதற்காக அவர்களுக்கு நாங்கள் விசேஷமாக இந்த நேரத்திலே நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். We want to say a special thank you to Tisal, Andy and Abhishek who have given up a lot of their time and worked very hard to bring these services to you. අපි ඒ වගේම নমස්කාර කණ්ඩායමට ස්තුති කියනවා. මන්ද ඔවුන්ට ඉතාමත්ම අභියෝගාත්මක වසරක් වුණා මේ පහුගිය වසර. விசேஷமாக பாடல் குழுவினருக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகின்றோம். காரணம் ஒரு சவாலான வருடமாய் இந்த வருடம் அவர்களுக்கு இருந்தது. We want to say a special thank you to the worship team because this has been such a challenging year for them and the Lord has been good to them as they gave of themselves to make things happen. අපි ඒ වගේම අවසාන වශයෙන් අපි ස්තුති කියනවා අපේ දේවගැති කණ්ඩායමට වසරක් පුරාවට දේවගැතිවරයෙක් නැතුව මේ තිදෙනා අප සභාවට නායකත්වය දුන්නා. ඔවුන් ගැන දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කියන අතර මේ ආරම්භ වුණ වූ අලුත් වසරේ ඔවුන්ට විශේෂ ආශිර්වාද උන්වහන්සේගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. இறுதியாக நாங்கள் விசேஷமாக நன்றி செலுத்துகிறோம். எங்களுடைய திருச்சபைகளே 3 போதகர் இல்லாத பட்சத்திலும் அவர்கள் இருந்து இந்த ஆராதனைகளை வழிநடத்தி வந்ததற்காக விசேஷமாக அவர்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த வருடம் அவர்களுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமான வருடமாய் அமையும்படியாக. We want to specially thank the pastoral team for all their work during the past year where we have not had a pastor but they have taken on the load and carried on right throughout the year and are grateful thanks to all of them. අපි ඒ වගේම ගරු කිංස්ලි පෙරේරා දේවගැතිතුමාටත් ස්තුති කියනවා. එතුමා අපට දැක්වුවා වූ සහයෝගය සහ දායකත්වය ගැන ඔබතුමාට දෙවියන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදය සුවය සනීපය ශක්තිය ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. அதேபோல் எங்கள் திருச்சபையில் இருந்த போதகர் கிங்ஸ்லி போதகர் அவர்களுக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். அவர் எங்கள் மத்தியிலே இருந்து எங்களுக்கு ஆற்றிய சேவைகளுக்காக. We also want to thank Reverend Kingsley Pereira for all that he has done for us during the past year. May the Lord bless you and give you health and strength to do what he has called you to do. අපි ඉතාමත්ම ඕනෑකමින් බලාගෙන ඉන්නවා මේ අලුත් අවුරුද්දේ නැවත වරක් මේ දේව ගෘහය තුල සභා පවුලක් ලෙස අපිට එකට එක්ව নমස්කාර කරන්නට පුළුවන් වේවා කියා. நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம் குடும்பமாக இந்த திருச்சபையிலே வந்து மீண்டுமாக ஆண்டவரை ஆராதிப்பதற்கு ஒரு சந்தர்ப்பங்கள் கிடைக்கும் என்று. We are looking forward to being able to worship together here in God's house together as one family. අපි විශේෂයෙන් ඔබේ ආඥා ඉල්ලා සිටිනවා මේ මොහොතේත් අපේ සභා පවුලේ සමහර අය ඔවුන්ගේ නිවෙස් වලට සීමා වෙලා ඉන්නවා මේ COVID-19 වසංගතය නිසා. විශේෂයෙන් ඔවුන් වෙනුවෙන් දෙවියන් වහන්සේගේ සමාදානය නව වසරක් ආරම්භයේදී
ඔවුන් හැම කෙනෙකුටම ලැබේවා කියා ඔබේ යාඥා ඉල්ලා සිටිනවා. நாங்கள் விசேடமான உங்களிடத்தில் ஒரு ஜெபத்தை நாங்கள் ஜெப விண்ணப்பங்களை எதிர்பார்க்கின்றோம். அநேக வீடுகளிலே கோவிட்-19 நோய் தொற்றின் காரணமாக வீடுகளில் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுக்காக நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் ஜெபிக்கும்படியாக உங்களிடத்தில் நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம். Our thoughts go out to the many families of our church who are still isolated. They are confined to their homes. We pray and ask you to continue to pray that the Lord will give them His peace during this time. ඔබ සියලු දෙනාටම නැවත වරක් සුබ අලුත් අවුරුද්දක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔබ සැමට දෙවියන් වහන්සේගේ ආශිර්වාද නොඅඩුව ලැබේවා කියා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. உங்கள் அனைவருக்கும் மீண்டும் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதுடன் தேவ சமாதானம் உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் இருக்கும்படியாக நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறோம். We wish you again a very happy new year filled with God's richest blessings.